السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ مشتاق۔ آج کے ہمارے مہمان شراز چودھری جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ناظرین، آج ہماری گپ شپ ہوگی کہ فرسٹریشن کیسے ختم کی جا سکتی ہے اور اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے اپنے ایک بزرگ کو کال کی، میری بات ہوئی تو میں نے کہا کہ انکل میں بڑا پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ عشاء کے بعد نا 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا کریں۔ تو کچھ لمحے کے لیے تو مجھے ایسے لگا کہ یہ اس کو یا تو میری بات سمجھ نہیں آئی تو یا مجھے سمجھنے میں کوئی وہ ہو رہا ہے۔ کچھ لمحے میں نے سوچا اور اس کے بعد جب بزرگ کی باتوں پہ غور کیا تو اندازہ ہوا کہ بے شک یہی بات ہے، مجھے شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے اپنے 2 ہاتھ دیکھے، اپنے پاؤں دیکھے، اپنی آنکھیں دیکھی، اپنی صحت دیکھی، بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے، جو کئی لوگوں کے پاس نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی میں نے 2 رکعت نماز نفل جو ہے شکرانے کے ادا کیے۔ اور آپ یقین مانیں اس کے بعد اس طرح کے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بننا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کے دروازے جو ہے وہ میرے پہ کھول دیے، میری مشکلات جو ہے وہ دور ہوتی گئی۔ یہ تو ایک میرا ذاتی واقعہ تھا۔ تو آج اسی طرح کی جو ٹاپک ہے، اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں شراز چودھری صاحب۔ السلام علیکم شراز چودھری صاحب۔ وعلیکم السلام راج صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ راج صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کی، بہت اچھا انٹرو دیا آپ نے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھیں۔ بے شک جب آپ نیچے دیکھتے ہیں نا تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں، کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور میرے سے نیچے نہیں ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آپ 2 بزرگوں نے کہا کہ 2 رکعت نفل پڑھو شکرانے کے، جی جی تو بیسک مقصد یہی ہے اس کا کہ آپ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پہ بھی رکھا ہے۔ آپ سے نیچے بھی مقام والے بہت سارے لوگ ہیں۔ بے شک اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اپنا کرم بنائے رکھا ہے۔ بالکل بے شک چودھری صاحب، اللہ کا کرم۔ تو میں بلکہ آج ہی ایک بک میں پڑھ رہا تھا، اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ جن پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے ان کے ساتھ پنگا مت لینا، کیونکہ وہ تو کرم بھی چل رہا ہے، اگر آپ اس مشین کے اندر ہاتھ دیں گے تو آپ اڑ جائیں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ کا کرم کیسے پتہ چلے گا کہ کس پہ اللہ کا کرم ہے؟ اللہ کے کرم کن لوگوں پہ ہے، ان لوگوں کو ڈھونڈو۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو اکثر دیکھا ہے کہ وہ بڑے سادہ لوگ ہوتے ہیں، کم بات کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی کمٹمنٹ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کنجوس نہیں ہوتے، کیونکہ جو کنجوس ہوتا ہے اس کے لیے کنجوس بھیجے جاتے ہیں، اس کو کنجوس ہی ملتے ہیں۔ اللہ کا کرم ایسے لوگوں پہ ہوتا ہے جن کا درجن 13 کا ہوتا ہے، اور جن پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے ان کو آپ بڑا سیدھا سادہ اپنی لائف میں سیدھا سادہ دیکھیں گے، وہ سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سب کو چاہیے ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہم پہ بھی ہو تو یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی، میں سمجھتا ہوں کہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل ہی بنا لیں۔ تو اللہ کے کرم کے لیے یا اس کے اللہ کے کرم کی عطا کے لیے آپ کو چاہیے ہے کہ جن پہ اللہ کا کرم ہے ان کے جیسے تو دیکھو۔ بات یہ کہ راج صاحب کچھ کہ رب کا کرم بھی اس پہ ہوتا ہے جو رب کی طرح جو ہے نا وہ دوسروں میں آسانیاں بانٹے ہیں۔ رب کہتا ہے کہ آپ جتنی آسانیاں بانٹو گے میں تمہارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ بے شک کرم والے کے ساتھ کبھی بھی دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی کے ساتھ کرم کرتے ہیں، کسی پہ کرم کرنے کا مقصد ہے کہ آپ دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ بالکل آپ کا جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ اپنا درجن 13 کا کرتے ہیں۔ 13 کا مقصد پیچھے کیا ہے کہ رب بھی آپ کو جو ہے وہ گن کے نہیں دیتا، کہ رب نے تو وعدہ کیا ہے کہ تو 1 میرے راستے میں دے، میں تجھے 10 دیتا ہوں۔ تو جب آپ 1 اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کتنا ملٹیپلائی ہوتا جاتا ہے۔ بے شک ہمیں کرم والے کے ساتھ کبھی کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ بالکل کیوں؟ کیونکہ وہ دوسرے کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہوتا ہے۔
दूसरे को नफा पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है। बिल्कुल। और कर्म वाले के साथ कभी जो है वो अल्लाह ताला को मुश्किल में आने नहीं देता। नहीं आने देता। बिल्कुल। हमें दूसरों के लिए आसानियां पैदा करती है। इस माशरे में जो दरिंदगी फैलती जा रही है, जो हवस फैलती जा रही है, जो अफरा तफरी फैलती जा रही है, अपनी अपनी पड़ी हुई है हर एक को, हम उसमें तभी निकलेंगे जब हम दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। और माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त आपने बात की है। आप देखें ना, कुरान पाक में तो हमें यही कहता है, कुरान पाक में एक जगह पे जिक्र है कि तुम पहले जमीन पर रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। ठीक है जी। तो जमीन वाले कौन है? जमीन वालों से मुराद इंसान ही है ना। तो मतलब मैंने अभी जो रियलाइज किया है, मेरे ख्याल में तो जिंदगी का जो मकसद है ना, वो दूसरों के काम आना है। मैं अगर अपनी जात को देखूं कि मैंने अपने लिए क्या किया, पहले मैं बच्चा था, वही जिंदगी मेरी अपनी थी। उसके बाद वालिदैन की खिदमत, वालिदैन के बाद अपने बच्चों की खिदमत। ठीक है। जो इंसान भी, कोई भी आप अपने आप से ले लें, कोई और हमारे दोस्त अहबाब हैं उनसे ले लें कि हम पहले वालिदैन की खिदमत करते हैं, उसके बाद बच्चों की करते हैं, उसके बाद उनके बच्चों की करते हैं। सिर्फ अपनी जात के लिए हम क्या कर रहे हैं? अगर देखें तो कुछ भी नहीं। अगर हम जन्नत या जहन्नम कमाते हैं तो वो भी किसी और के लिए, अपने लिए नहीं। ठीक है। हम ज्यादा के बाज़ कुछ ऐसे सेल्फिश लोग हैं कि उनके बैंकों में, अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो मतलब बड़े बिजनेसमैन हैं या जिनका पाकिस्तान में या दुनिया में नाम होता है, तो आप बिलीव करें चौधरी साहब कि उनके जो अकाउंट्स है ना, उनमें अरबों डॉलर पड़े हुए हैं और फिर भी वो लगी हुई हैं, हवस है, लगी हुई हैं। और अच्छा, उनका क्या है, कहते हैं ना कि जब वो स्टेटस की जंग शुरू हो जाती है, वो स्टेटस में अब क्या है कि अब 10 अरब डॉलर है तो 11 करना है। फिगर चेंज करने के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है ये सोच के, सिवाय फिगर चेंज होने के। देखिए ना, जरूरतें आपकी और मेरी है। एक घर होना चाहिए, 2 गाड़ियां होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। अच्छा, ये तो सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद क्या होगा? स्टेटस की जंग शुरू हो जाएगी। जब स्टेटस की जंग शुरू हो जाएगी तो आपको अंदाजा नहीं होता आप अपने स्टेटस के चक्कर में कितने लोगों का हक खा जाते हैं, कितने लोगों का हक मार देते हैं। सर, जैसे कि आप अक्सर प्रोग्रामों में जिक्र करते हैं, हकूकुल बात पे आप अक्सर कोई ना कोई छोटी छोटी बात कर ही जाते हो। जी हाँ। बात फिर वही आ जाती है कि रब ने अपनी हकूक माफ करने का कह दिया कि मेरी हकूक पे अगर बात आएगी तो मैं तेरे सारे हकूक माफ कर दूंगा। एक जो अल्लाह ताला के है ना हकूकुल्लाह, वो तो एक माफी की मुताज है। हकूकुल बात की माफी नहीं है जब तक बंदा माफ ना करे। तो हम देखें कि हम अपने सराउंडिंग में, अपने दोस्त अहबाब के, रिश्तेदारों के, माँ बाप के, बहन भाइयों के, हम कौन कौन से हकूक अदा कर रहे हैं? हम नहीं अदा कर। आप से मेरी ऑफ कैमरा जो है वो बात हो रही थी, तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हम छोटे होते हैं तो हमारे हाथ में पेंसिल दी जाती है, और जब हम बड़े होते हैं तो हमारे हाथ में पेन दी जाती है। जब हम छोटे होते हैं तो वो हमारी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो रब हो जाती हैं, लेकिन हम बड़े होते हैं तो हमारे वो हाथ, हमारे में कलम वो आ जाता है जो मिट नहीं सकता। हमें बताया जाता है कि आपकी जिंदगी में गलती की गुंजाइश नहीं है, इसलिए हमें वक्त के साथ बिल्कुल अपने जो अमाल है उसकी नकूश ऐसे लिख देने चाहिए जो कि हमारे ऊपर जाके हमारे हिसाब के लिए जो ना आसानियां पैदा। हमें हुकूकुल इबाद के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। हम फिर बात यहीं पे आ जाती है कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। हम आसानियां पैदा नहीं कर रहे। आजकल क्या हो रहा है, हम देखते हैं कि यार वो ऊपर जा रहा है, हम उसकी जड़ें काटने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ना कि हम मेहनत करके उस मुकाम पे पहुंचे। लालच इंसान की फितरत है, उसको बढ़ने के लिए लालच की जरूरत है, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि हम हुकूकुल इबाद से मुनहरफ हो जाएं और दूसरे अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को या अपने दोस्त को उसकी जड़ें काटना शुरू कर दें कि यार ये क्यों हमसे ऊपर चला गया। हम उस तक पहुंच सकते हैं अगर हमारी नीयत साफ हो। हमारी मंजिल तभी आसान हो सकती है जब हमारा रास्ता
हकूक़ुल इबाद के ऊपर चलते हुए हम दूसरे का हाथ पकड़ के ऊपर चलें, ना कि हम उसकी जड़ें काटें और जड़ें काटने की कोशिश करने के बाद हम कहें कि हम उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त बात की है। और दूसरा, एक बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं इमरान हनीफ साहब, आप इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो एक दिन वो जिक्र कर रहे थे कि भूख, नींद और इश्क, इसको जितना खुला छोड़ेंगे इतना बढ़ेगा, जितना इसको कम करेंगे इतना ये कंट्रोल में रहेगा। तो इन तीन चीजों को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। आप उसका पानी रोक लेंगे ना, बदबूदार हो जाएगा जी। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो बहता जाएगा। रिस्क भी ऐसे ही है, अगर आप रोकेंगे तो रिस्क रुक जाएगा। उसको जितना बांटेंगे, हर के खुदा में देंगे, उतना ही रिस्क फैलेगा। बेशक, इसका उसने वादा किया है। थैंक यू सो मच राज चौधरी साहब, थैंक यू सो मच नाजरीन, आपके देखने का बहुत शुक्रिया। आपने हमारी वीडियो देखी, आपके कमेंट्स भी आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स आते हैं। और इस वीडियो में भी हम आपके कमेंट्स के मुंतजिर रहेंगे कि हमारी बातें कैसी थी और हमें ऐसे कौन से मजीद ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे मजीद बात करने की जरूरत है। इन्हीं अल्फाज के साथ शिराज चौधरी और राजा मुश्ताक को इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।